अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आज फिर मलिक सफ़दर हयात साहब की कहानी के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, क्योंकि आप लोग इनके सिवा किसी को पसंद करते ही नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मलिक सफ़दर हयात की डायरी से नरम चारा पहले आप लोगों ने सुनी होगी लेकिन फिर से सुन लीजिए मेरे लिए। चलिए। पतझड़ का मौसम था और सुबह से खुश्क हवा चल रही थी। शाम के वक्त अस्पताल से इत्तला आई कि एक नौजवान लड़की जो खासी जख्मी है, इलाज के लिए वहां लाई गई है। मैंने एक एएसआई को साथ लिया और फौरन अस्पताल पहुंच गया। लड़की को अस्पताल पहुंचाने वाला एक बस ड्राइवर था। उसके साथ दो आदमी और भी थे, जिन्हें वो गवाही के लिए साथ लाया था। वो 30-32 साल का मजबूत आदमी था। सांवला रंग, भारी जिस्म और बड़ी-बड़ी मूछें। उसने कंधों पर गेरुए रंग की चादर डाल रखी थी और बड़ी बेचैनी के साथ सिगरेट फूंक रहा था। हमें देखकर उसने सिगरेट जूते के नीचे मसल दिया और सलाम करने के बाद बोला, जनाब, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारा बयान सुन ले और हमें इजाजत दे। अगर हमें देर हो गई तो मालिक नाराज होगा। मेरे इस्तिफसार पर उसने अपना नाम हफीज खान बताया और कहा वो खुशाब का रहने वाला है। मैंने पूछा, ये लड़की कौन है और हादसा कैसे पेश आया? लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उसने जवाब दिया। हम झंग से आ रहे थे। उधर से एक बारात हमारी बस में बैठी थी जो पिछले गांव में उतर गई। बस तकरीबन खाली थी। अड्डे से 3-4 फरलांग उधर ये लड़की सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। उस वक्त मवेशियों का एक रेवड़ सड़क के किनारे चल रहा था, इसलिए मैंने बस की रफ्तार कम कर दी थी। बाज औकात कोई जानवर इधर से उधर दौड़ने लगता, जिसकी वजह से हादसा होने का खतरा पैदा होता है। फिर ये लड़की मुझे नजर आई। ये बहुत आगे होकर सड़क पर खड़ी थी और हमारी बस की तरफ ही देख रही थी। मैं ये समझा कि उसे बस में सवार होना है, इसलिए मैंने रफ्तार कम कर रखी और उसके इशारे का इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही बस उसके करीब पहुंची, वो दौड़कर उसके सामने आ गई। मैंने तेजी से बस को दाई तरफ मोड़ा। वो कच्चे रास्ते पर उतर गई और वहां उगे हुए एक दरख्त से टकराते टकराते बची। लड़की फेंडर से रगड़ खाती हुई एक तरफ जा गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। हमने उसे बस में डाला और यहाँ अस्पताल ले आए। इसे ज्यादा चोट नहीं आई है। अगर बस की रफ्तार ज्यादा तेज होती तो इसका बचना मुहाल था। तुम्हारा मतलब है कि लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की? मैंने उससे पूछा। जी हाँ, लगता तो यही है, उसने जवाब दिया। फिर अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं इन लोगों को गवाही के लिए ही आपके पास लाया हूँ। आप इनसे पूछ सकते हैं। उनमें से एक बारिश बूढ़ा और दूसरा जवान था। मैंने बूढ़े से पूछा, आप कहाँ से बस में बैठे थे? हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, उसने जवाब दिया। हम दोनों एक फैक्ट्री में काम करते हैं। छुट्टी के बाद घर वापस जा रहे थे। हमने शोर सुना और वहीं पर दौड़कर पहुंच गए। वहां पर आपने क्या देखा? मैंने पूछा। देखा क्या था जी, उसने जवाब दिया। हम तो घबरा ही गए थे। सड़क पर ये बीवी बेसुध पड़ी थी। मैं समझा मर गई है। बशीर ने उसकी नब्ज देखी तो कहने लगा, ये तो जिंदा है। उसका इशारा नौजवान की तरफ था। कुछ और लोग भी वहां इकट्ठे हो गए थे। सब ने शोर मचाया कि लड़की को अस्पताल पहुंचाओ। उनकी बस उधर कच्चे में फंस गई थी। लोगों ने धक्का लगाकर बस को बाहर निकाला, लड़की को अंदर सीट पर लिटाया और फौरन यहाँ ले आए। इसका मतलब है कि हादसा तुम लोगों के सामने नहीं हुआ था। हम थोड़े फासले पर थे। मैंने नौजवान से पूछा, तुमने क्या देखा था? मैंने भी यही कुछ देखा था, उसने जवाब दिया। हम अपने ध्यान में जा रहे थे। शोर की आवाज सुनकर मैंने उधर देखा तो ये लड़की गिरती दिखाई दी थी। मैंने ड्राइवर से पूछा, हादसे के वक्त बस में कुल कितनी सवारियां थी? जनाब, 4 या 5 सवारियां थी। एक मैं था, एक कंडक्टर था। कुल 6-7 आदमी थे। ये सवारियां कहाँ की थी? 2 सवारियां तो इसी इलाके की थी और 3 आगे जाने वाली थी। हादसे की वजह से उन्होंने दूसरी बस पकड़ ली। शोर शराबे की वजह से मुझे कुछ पता ही नहीं चला, वरना मैं उनको जाने न देता। कंडक्टर कहाँ है? मैंने पूछा। बाहर बस में बैठा है। अस्पताल में दाखिल होते वक्त हमें दीवार के साथ एक बस खड़ी दिखाई दी थी। मैंने एएसआई से कहा कि वो बाहर जाकर कंडक्टर को बुला लाए। ड्राइवर ने जो कुछ बताया था उसकी तस्दीक करने वाला कोई नहीं था। जिन 2 गवाहों को वो साथ लाया था उन्होंने हादसा होते हुए नहीं देखा था। जो मुसाफिर ऐनी गवाह हो सकते थे वो बकौल बस ड्राइवर के वो बस से उतरकर चले गए थे। अब पता नहीं कि बस में कोई मुसाफिर था भी या नहीं। यह भी मुमकिन था कि लड़की बस में अकेली रह गई हो और ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ दस्त दराजी की हो।
یا وہ اسے کہیں سے اغوا کر کے لائے ہوں اور اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے بس کے نیچے کچلنے کی کوشش کی ہو، مگر اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے اور لوگوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے لڑکی کو اسپتال پہنچانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ سب امکانات تھے جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے تھے۔ چند منٹ کے بعد اے ایس آئی کنڈکٹر کو ساتھ لے کر آیا۔ نام اقبال معلوم ہوا۔ وہ تیکھے نکوش والا دبلا پتلا نوجوان تھا۔ اس نے ملیشیا کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور سر پر میلا سا مفلر لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ حادثہ کس طرح ہوا تھا؟ حضور، میں تو پچھلی سیٹ پر بیٹھا گیس گن رہا تھا کہ اچانک بس کو جھٹکا لگا۔ اس نے کنڈکٹروں والی مخصوص آواز میں کہا۔ جھٹکا لگتے ہی میں یہ پڑا اور کیش وہ پڑا۔ سارے گٹے گوڑ چھل گئے۔ یہ دیکھیں، اس نے بازوؤں اور ٹانگوں پر خراشوں کے نشانات دکھائے۔ بس کچے میں اتر گئی۔ میں سمجھا کہ کوئی ڈھور ڈھنگر سامنے آ گیا ہے، لیکن استاد نے شور مچا دیا کہ ایک عورت بس سے ٹکرا گئی ہے۔ میں نے کیش ادھر ہی چھوڑا، باہر بھاگا۔ یہ عورت سڑک پر بے سود پڑی تھی۔ بس میں اس وقت کتنے مسافر تھے؟ اس وقت صرف 5 مسافر تھے، اس نے جواب دیا۔ ہم ادھر لڑکی کو سنبھالنے کے لیے گئے اور مسافر پیچھے سے آنے والی بس میں جا بیٹھے۔ اس کے اور ڈرائیور کے بیان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جناب ہمیں اجازت دیں، ڈرائیور نے کہا، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، پراچا صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم لوگ ابھی ادھر ہی رکو۔ میں نے انہیں اے ایس آئی کی نگرانی میں چھوڑا اور زخمی لڑکی کی خبر لینے کے لیے اندر پہنچ گیا۔ لڑکی کا معائنہ ایک ادھیڑ عمر کی لیڈی ڈاکٹر نے کیا تھا۔ وہ خوش اخلاق اور اپنے کام میں ماہر خاتون تھی۔ میرے استفسار پر اس نے جواب دیا، ملک صاحب یہ صرف ایکسیڈنٹ کا کیس نہیں ہے، لڑکی کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے، جانوروں کا سا سلوک۔ اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا ہے۔ گویا میرے ذہن میں جو شک پیدا ہوا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا میں اس کا بیان لے سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا، بولی، وہ ابھی تک بے ہوش ہے اور فی الحال ہوش میں آنے کا کوئی امکان بھی نہیں۔ میں نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا ہے۔ بیان کے لیے آپ کل صبح آ جائیں۔ کچھ پتا چلا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ ابھی تک تو کچھ پتا نہیں چلا ہے۔ لڑکی کے ساتھ آنے والے ڈرائیور نے یہاں پر ایک گٹھری بھی چھوڑی ہے۔ ہم نے ابھی تک اسے کھول کر نہیں دیکھا۔ اس نے نرس کو بلایا اور اسے زخمی لڑکی کی گٹھری لانے کے لیے کہا۔ ممکن ہے کہ اس گٹھری سے کوئی شناختی کاغذ نکل آئے۔ نرس نے ایک چھوٹی سی گٹھری لا کر میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے میری درخواست پر اسے کھولا اور اس کی ایک ایک چیز چیک کرنے لگی۔ اس میں 2 سوتی جوڑے، چاندی کی جھانجروں کا ایک جوڑا، 12 روپے، چند زنانہ استعمال کی چیزیں اور ایک رنگین سوتی چادر تھی۔ ایک آدھ اور بھی چیزیں تھیں جو مجھے یاد نہیں رہی۔ ان چیزوں سے 2-3 باتوں کا اندازہ ہوتا تھا، مثلاً یہ کہ وہ لڑکی غالباً سفر کی نیت سے گھر سے نکلی تھی، غریب گھرانے کی فرد تھی اور کسی دوسرے علاقے سے آئی تھی یا لائی گئی تھی۔ لڑکی کی حالت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ سے اسے خاصی چوٹیں آئی ہیں، مگر اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اسے تقریباً 1 ہفتہ اسپتال میں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح بیان لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ برآمدے میں ڈرائیور اور کنڈکٹر ایس آئی سے الجھ رہے تھے۔ انہیں واپس جانے کی بہت جلدی تھی۔ میں نے ان کا نام و پتہ نوٹ کر لیا اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ جاتے وقت یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ علاقہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ اگلے روز تھانے میں پہنچ کر اپنا بیان بھی نوٹ کرا جائیں۔ اگلی صبح لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ گزشتہ رات والی ڈاکٹر اسپتال میں موجود نہیں تھی۔ نرس مجھے لڑکی کے کمرے میں لے گئی۔ لڑکی نہایت خوش شکل اور حسین تھی۔ اس کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ بستر پر لیٹی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ سخت دہشت زدہ تھی۔ میں بستر کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور نرس کو کمرے میں روک لیا تاکہ لڑکی کو کچھ حوصلہ رہے۔ وہ اپنے خیالات میں اتنی محو تھی کہ اسے ہماری آمد کا پتہ بھی نہیں چلا۔ جب میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ بری طرح چونک پڑی اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، ساتھ ہی سمٹ کر پرے ہو گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ اس وقت میں یونیفارم میں نہیں تھا۔ نرس نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، بی بی یہ تھانے دار صاحب ہیں، رات کو بھی آئے تھے، اس وقت تم بے ہوش تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بے دھڑک ان کو بتا دو، ڈرو نہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خوف زدہ نظروں سے کبھی میری طرف اور کبھی نرس کی طرف دیکھتی رہی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ انسانوں پر سے اس کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ میں نے اور نرس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائے، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ہمارے سوالات کے جواب میں
कभी वो मुंह छुपाती, कभी नफी में सर हिलाती, कभी हाथ जोड़ती और कभी उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। मुझे ख्याल पैदा हुआ कि शायद वो गूंगी थी। इतने में लेडी डॉक्टर भी आ गई। उसने लड़की का मुआयना किया, नर्स को कुछ हिदायतें दी और मुझे कमरे से बाहर बुलाकर कहा, गुज़िश्ता रात 2 आदमी सुल्ताना को लेने आए थे। सुल्ताना? उन्होंने इसका नाम सुल्ताना ही बताया था। एक आदमी का नाम चौधरी रब नवाज और दूसरे का नाम रहमत अली था। रहमत अली ने खुद को सुल्ताना का शौहर जाहिर किया था। मैंने उनको बताया कि लड़की बेहोश है और कम से कम 7-8 दिन तक अस्पताल में रहेगी। लेकिन वो इसे उसी वक्त साथ ले जाने पर इसरार कर रहे थे। कहने लगे कि वो उसका कोई प्राइवेट अस्पताल में मुनासिब इलाज करवाएंगे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से टाला। मैं एक बेहोश और ज़ख्मी लड़की को कैसे उनके हवाले कर देती? मेरा ख़्याल है कि वो दोबारा आएँगे। आपने बहुत अच्छा किया, मैंने कहा। मैं 2 आदमियों की ड्यूटी लगा देता हूँ। अगर ये लोग दोबारा आएँ तो उन्हें मेरे आदमियों के पास भेज देना। ये कुछ अजीब बात मालूम होती थी। अगर वो लड़की के विरसा थे तो उन्हें थाने आना चाहिए था। वो कैसे वारिस थे जो बेहोश और ज़ख्मी लड़की को साथ ले जाना चाहते थे? मैंने 2 आदमियों की अस्पताल में ड्यूटी लगा दी और उन्हें ताकीद कर दी कि अगर कोई शख्स लड़की को लेने आए तो उसे थाने भेज दे। 2 ढाई घंटे बाद 2 आदमी थाने में वारिद हुए। दोनों घोड़े पर आए थे। उनकी उम्रें 30 और 35 साल के दरमियान थी। एक ने कर्फदार सफ़ेद लिबास पहन रखा था, सर पर कुराकली टोपी थी और उसकी तिल्लेदार जूती हर वक्त चरचराहट पैदा करती थी। उसकी गर्दन तनी हुई और गले में रंगीन चादर थी। उसके साथी का लिबास अगरचे साफ था मगर पुराना था और उस पर शिकने भी पड़ी हुई थी। उसने सर पर साफा बांध रखा था। वो दूर ही से मालिक और मुलाजिम नजर आते थे। दोनों सीधे मेरे कमरे में आए। टोपी वाले ने सलाम करने के बाद कहा, मेरा नाम चौधरी रब नवाज है और ये मेरा दोस्त रहमत अली। बैठे, मैंने कहा। कैसे आना हुआ? इसकी बीवी सुल्ताना कल एक हादसे में जख्मी हो गई थी, चौधरी रब नवाज ने कहा। इस वक्त अस्पताल में पड़ी है। हम उसे लेने गए थे मगर उधर से पता चला है कि वहाँ आपने पहरे शहरे लगा दिए हैं। मामला क्या है? मैंने रहमत अली को घूरा। सुल्ताना तुम्हारी बीवी है? हाँ जी, मेरी बीवी है, रहमत अली ने जवाब दिया। हम लोग सैयदपुर से आए हैं, चौधरी ने कहा। आपने चौधरी हक नवाज का नाम तो ज़रूर सुना होगा। मैं उनका बेटा हूँ। मैं चौधरी हक नवाज को अच्छी तरह जानता था और उसके जुल्म और जबर की कहानियां भी सुन चुका था। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उस वक्त मैं ये जानना चाहता था कि सुल्ताना नामी लड़की वाकई रहमत अली की बीवी थी या कोई और बात थी। उसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी और उस पर मुजरिमाना हमला किसने किया था? उन लोगों ने इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया। रहमत अली तुम्हारी बीवी उस इलाके में क्या कर रही थी? उधर उसके रिश्तेदार रहते हैं। चौधरी ने रहमत अली को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। उनसे मिलने गई होगी। क्या बात है चौधरी, तुम रहमत अली को क्यों नहीं बोलने देते? ये गूंगा तो नहीं है? मलिक साहब, मैं इसलिए साथ आया हूँ, चौधरी ने कहा। इसको डर था कि बात अगर पुलिस तक गई तो इसकी कोई नहीं सुनेगा। एक्सीडेंट में इस गरीब का या इसकी बीवी का तो कोई कसूर नहीं। उधर आपने लड़की पर पहरे बिठा दिए हैं, इधर इस गरीब से पूछगछ करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि आपने बस ड्राइवर को ऐसे ही छोड़ दिया है। चौधरी, मैं हूँ थानेदार जरा दूसरी किस्म का। जो कुछ तुमने कह दिया फिलहाल इतना ही काफी है। अब तुम जाकर बाहर बैठो ताकि मैं इससे 2-4 बातें पूछ लूं। छोड़े मलिक साहब, इस गरीब को निचोड़ने से क्या फायदा? इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मुझसे बात करें, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप जैसे अफसरों का हम हमेशा ख्याल रखते हैं। मैं इससे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ, मैंने कदर सख्ती से कहा। तुम 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ। ये नहीं हो सकता जनाब, उसने उठते हुए कहा। बात होगी तो सामने होगी। उठ ओए रहमते, चल चले यहाँ से। मालूम होता है मलिक साहब ने हमें पहचाना नहीं। दोनों कमरे से निकल गए। मैंने उन्हें रोकने की जरूरत नहीं समझी। मुझे मालूम था कि वो दोबारा आएंगे। कुछ देर बाद ही हेड क्लर्क मेरे पास आया और नोटों की एक गड्डी मेज पर रखते हुए बोला, जनाब, ये पैसे चौधरी रब नवाज ने दिए हैं। बड़ी मिन्नत कर रहा है। कहता है कि लड़की उनकी इज्जत है, इसलिए वो उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मामला कुछ गड़बड़ मालूम होता है, मैंने कहा। तुम ये पैसे अपने पास ही रखो और किसी तरह रहमत अली को अलग करने की कोशिश करो। मैं उससे 2-4 बातें करना चाहता हूँ। जनाब, हुक्म करे तो चौधरी को थोड़ी देर के लिए अंदर बंद कर दे। किसी गड़बड़ की जरूरत नहीं है। जो काम आराम से हो सकता है उसे आराम से ही करना चाहिए। हेड क्लर्क वापस चला गया और मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद
وہ رحمت علی کو لیے ہوئے میرے سامنے میرے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، جناب یہ شریف آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، آپ اسے اس کی بیوی کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں سمجھ گیا وہ چودھری کو فریب دے کر اسے میرے پاس لے آیا تھا۔ میں نے رحمت علی کو بیٹھنے کے لیے کہا اور ہیڈ کلرک کو واپس بھیج دیا۔ رحمت علی، معاملہ کیا ہے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بیوی اکیلی کیوں گھر سے نکلی تھی؟ وہ تھوڑا سا فکر مند نظر آنے لگا، بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جی، چودھری صاحب آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ سلطانہ ادھر اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئی تھی۔ بھائی وہ تمہاری بیوی ہے، تم جب چاہو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ باتیں تو میں ایکسیڈنٹ کی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ گھر سے کتنے بجے نکلی تھی؟ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا، وقت تو مجھے یاد نہیں رہا، میرا خیال ہے دوپہر میں کسی وقت گئی تھی۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، لیکن آدمی خاصا مکار اور چال باز تھا۔ میں نے پوچھا، یہاں وہ جس رشتے دار سے ملنے آئی تھی اس کا نام اور پتہ کیا ہے؟ اس نے قدرے تعامل کرتے ہوئے کہا، اس کا ایک دور پار کا ماموں ادھر رہتا ہے، اس سے کبھی کبھی ملنے آتی ہے، فدا محمد اس کا نام ہے، لیکن مجھے اس کا پتہ یاد نہیں۔ وہ دوپہر کو گھر سے نکلی تھی اور شام کو اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس دوران میں اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا۔ کیا اسے اغوا کر لیا گیا تھا یا کوئی اور بات تھی؟ میں سوچ رہا تھا۔ میں نے رحمت علی کو چکر دینے کے لیے کہا، رحمت علی، تمہاری بیوی کا کل شام کے وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا، غالباً وہ سڑک پار کر رہی تھی یا بس کو روکنا چاہتی تھی۔ بس ڈرائیور کا کہنا ہے کہ اس وقت کچھ مویشی بھی سڑک کے کنارے چل رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور بدک گیا ہو اور بس ڈرائیور کے قابو میں نہ رہی ہو۔ فدا محمد کے گھر والوں نے سلطانہ کی روانگی کے بارے میں تمہیں کیا بتایا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں جناب، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ ادھر سے صرف اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ وہ شام کے وقت وہاں سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن جب وہ گھر نہیں پہنچی تو مجھے فکر ہوئی، پھر لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ ایک اکیلی عورت حادثے میں زخمی ہو گئی ہے۔ ہم نے اسپتال سے پتہ کیا تو وہ سلطانہ ہی نکلی۔ جناب آپ مہربانی کریں اور ہمیں اجازت دیں۔ او میاں چلے جانا، جلدی کس بات کی ہے؟ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ ایک بات اور بتاؤ، سلطانہ جب اپنے ماموں کے گھر سے نکلی تو خیریت سے تھی نا؟ میرا مطلب ہے کہ وہاں اس کا کسی سے کوئی جھگڑا وگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ جھگڑا کیوں ہونا تھا جی؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا، یعنی کوئی بات چھپا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نا؟ گھر سے تو ناراض ہو کر نہیں نکلی تھی؟ اس نے میرے اس اشارے سے فوراً فائدہ اٹھا لیا اور بولا، او جی تھانے دار صاحب، بات یہ ہے کہ سلطانہ ذرا تیز طبیعت کی ہے، بڑی جلدی غصے میں آ جاتی ہے۔ آپ نے ٹھیک ہی اندازہ لگایا ہے، وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گئی تھی۔ اتنے میں چودھری رب نواز تیز تیز چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور رحمت علی سے بولا، اوے رحمت علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا اکیلے میں بات نہیں کرنے سے۔ رحمت علی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور عاجزانہ لہجے میں بولا، میں نے تو کوئی ایسے بات نہیں کی۔ ملک صاحب بڑے اللہ لوک آدمی ہیں، انہوں نے بڑی ہمدردی سے میری بات سنی اور کہا کہ جب چاہو میں سلطانہ کو لے جاؤں۔ چودھری نے شک آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر بولا، تو پھر ہمیں اجازت لے لینی چاہیے۔ تم لوگوں کو 1-2 روز انتظار کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ لڑکی کی حالت سفر کے قابل نہیں ہے، دوسری یہ کہ جب تک کہ اس کا بیان نہیں ہو جاتا ہم اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اوئے ملک صاحب اتنے بھی اللہ لوک نہیں ہیں۔ چودھری نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچا اور کہا، آؤ چلیں۔ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ چودھری نے آؤ چلے خاصے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ مجھے خیال بھی آیا کہ شاید اس نے سلطانہ کو اسپتال سے نکالنے کی کوئی تدبیر سوچ لی ہو، لیکن یہ خیال جتنی تیزی سے میرے ذہن میں آیا تھا اتنی تیزی سے نکل بھی گیا۔ دوپہر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ سلطانہ روپوش ہو گئی ہے۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ چودھری نے اسے اغوا کروا لیا ہوگا۔ میں فوراً اسپتال پہنچا۔ وہاں پہنچ کر تو صورتحال ہی مختلف نظر آئی۔ چودھری رب نواز لیڈی ڈاکٹر سے الجھ رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو اس نے کہا، اچھا ہوا آپ آ گئے، میں ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جان بوجھ کر سلطانہ کو غائب کر دیا ہے۔ یہ جیل خانہ نہیں ہے، اسپتال ہے، ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ اگر کوئی مریض علاج نہیں کروانا چاہتا تو ہم اسے زبردستی نہیں روک سکتے۔ آپ اسپتال میں شور نہیں مچائیں، نکلیں یہاں سے۔ لڑکی کیسے غائب ہو گئی؟ میں اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا جو ہونوکو کی طرف ایک طرف کھڑے تھے۔ تم لوگ کہاں تھے؟ جناب ہم 1 منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے، ایک سپاہی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے لڑکی نرس کے ساتھ باتھ روم گئی تھی۔ زنانہ باتھ رومز کی طرف مردوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم باہر ہی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے شور مچا دیا کہ لڑکی بھاگ گئی، لڑکی بھاگ گئی ہے، لڑکی بھاگ گئی ہے۔
हम लड़की की तलाश में इधर-उधर दौड़े मगर कुछ पता नहीं चला। मैंने डॉक्टर से कहकर मुतल्लिका नर्स को बुलवाया। वो कदरे भारी जिस्म की खासी होशियार औरत थी। डॉक्टर के मुताबिक वो 15 साल से वहाँ काम कर रही थी और कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। उसका नाम सिस्टर ज़ुबैदा था। मेरे इस्तिफ़सार पर उसने जवाब दिया, जनाब मैं मरीज़ा को लेट्रिन में छोड़कर 5 मिनट के लिए एक मरीज़ के कमरे में गई। वापस आई तो वो गायब हो चुकी थी। मेरा ख़्याल है कि वो किसी औरत की चादर सर पर डालकर या कपड़े बदल कर उनकी आँखों में धूल झोंक गई थी। उसका इशारा सिपाहियों की तरफ था। मैंने लेडीज़ बाथरूम्स का जायज़ा लिया तो उसका अंदाज़ा कुछ ठीक मालूम हुआ क्योंकि बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। अलबत्ता दरमियान में एक तकरीबन 7 फीट ऊँची दीवार थी, जो मर्दाना और ज़नाना हिस्से को अलग करती थी। लेकिन एक मजरू औरत उस दीवार को किसी मदद के बगैर नहीं फाँद सकती थी। मैंने सिपाहियों को इम्कानी जगहों की तरफ दौड़ाया और चौधरी से पूछा, "ये लड़की फ़रार क्यों हुई है?" मेरा तो ख़्याल है कि इसे अस्पताल वालों ने गायब किया है, उसने जवाब दिया। उस वक़्त हम भी यहीं मौजूद थे। सुल्ताना नर्स के साथ बाथरूम में गई थी और फिर गायब हो गई। आप इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। क्यों? मैंने कदरे सख्ती से पूछा। इनको सुल्ताना से क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो इनके सामने रोई गाई होगी, उसने बेख्याली में कहा। उन्होंने हमदर्दी में आकर, खैर छोड़े इस बात को। उसे फ़ौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। आप इन लोगों के खिलाफ अगवा की रिपोर्ट दर्ज करें। उसका कहना ये कि सुल्ताना रोई गाई होगी इस बात की तरफ इशारा करता था कि लड़की मज़लूम थी। उस पर ज़ुल्म हुआ था और इन लोगों से वो छुपती-फिरती थी। दूसरा इशारा उसकी बातों से ये मिलता था कि वो शौहर से ज़्यादा लड़की में दिलचस्पी रखता था। ये रोने-गाने का क्या चक्कर है? मैंने रहमत अली से पूछा, क्या तुम अपनी बीवी को खुश नहीं रखते? मलिक साहब, ये बेचारे क्या करें? चौधरी ने जवाब दिया, लड़की बहुत तेज़ है, इसके काबू में ही नहीं आती। वो शख्स रहमत अली को बोलने का मौका ही नहीं देता था। इसका मतलब ये है कि लड़की इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा, और इससे ये नतीजा निकलता है कि तुम लोगों ने उसे ज़बरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश की, इसीलिए वो डर के भाग गई है। उसे किसी ने अगवा नहीं किया है। वो अगवा की रिपोर्ट पर इसरार करता रहा। मैंने उससे कहा कि थाने आकर बात करें। शाम के वक़्त एक अधेड़ उम्र शख़्स थाने आया। उसने अपना नाम अज़मत अली बताया और कहा कि उसकी बीवी मुझसे बात करना चाहती है। क्या तुम अपनी बीवी को साथ लाए हो? नहीं जी, उसने आपको घर पर बुलाया है। आप ड्यूटी के बाद आ जाएँ और सादा लिबास में आएँ। मामला क्या है? मामला तो वही बताएगी। उसने मुझे परेशान कर रखा है। हो सकता है मेरे ही खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हो। तो फिर तो आप बहुत सीधे आदमी हैं। आपको चाहिए था कि थाने का एक चक्कर लगाकर वापस चले जाते और उससे कह देते कि आपने थानेदार को पैगाम पहुँचा दिया है। ये एक दिन की बात नहीं है जी, ज़िंदगी भर का रोना है। आप शाम को ज़रूर तशरीफ़ ले आएँ, वरना वो मुझे चैन से बैठने नहीं देगी। मैंने उसके घर का पता नोट कर लिया और वादा किया कि बशर्ते फ़ुर्सत मैं ज़रूर मिलने आऊँगा। जो पता उसने लिखवाया था, वो सरकारी क्वार्टरों का था। अस्पताल का बेशतर अमला भी उन्हीं क्वार्टरों में रहता था। ड्यूटी से फ़ारिग होकर मैं घर गया, वहाँ कुछ देर आराम किया और मग़रिब के बाद अज़मत अली के घर पहुँच गया। वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे सादा-सी बैठक में बैठाया और रस्मी बातचीत के बाद अपनी बीवी को मेरे बारे में बताने के लिए अंदर चला गया। चंद लम्हों के बाद एक भारी जिस्म की औरत कमरे में दाख़िल हुई। उसने सफ़ेद शलवार और रंगीन कमीज़ पहन रखी थी। उसने मुझे सलाम किया और सोफ़े पर बैठ गई। उसकी शक्ल कुछ मानूस-सी महसूस हुई थी। मैंने चंद रोज़ पहले उसे कहीं देखा था। मालूम होता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, उसने कहा। यूनिफ़ॉर्म से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मैं सिस्टर ज़ुबैदा हूँ। ओह! मैं यही सोच रहा था कि मैंने आपको कहाँ देखा है, मैंने उससे कहा। यूनिफ़ॉर्म में वो अपनी असल उम्र से काफ़ी छोटी लगती थी। घर के कपड़ों में असल उम्र से बड़ी लगती थी। मेरे ज़हन में ये बात आई कि वो सुल्ताना के बारे में मुझे कुछ बताना चाहती है, क्योंकि आखिरी बार सुल्ताना उसी के साथ देखी गई थी। सुल्ताना कहाँ है? मैंने अपने अंदाज़े की रोशनी में सवाल किया। मैं उसी के बारे में आपसे बात करनी चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आपको ज़हमत दी है। उसने धीमी आवाज़ में कहा और उठकर अंदर की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन बात करने से पहले मैं आपसे ये वादा लेना चाहती हूँ कि आप उस दुखी लड़की को चौधरी के हवाले नहीं करेंगे और उसकी पूरी मदद करेंगे। मैंने इसीलिए 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई थी। मैंने कहा, तुमने उसे गायब किस तरह किया? बहुत आसान तरीके से, उसने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उसको गायब क्यों किया है। हादसे के दूसरे रोज़ एक नर्स ने मुझे बताया कि 2 आदमी सिपाहियों को रिश्वत दे रहे थे
اور سلطانہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ 2 آدمی چودھری رب نواز اور رحمت علی ہوں گے۔ مجھے خود بھی ان دونوں پر شک تھا۔ میں نے سلطانہ سے اس کا ذکر کیا تو وہ بری طرح کانپنے لگی۔ اس نے میرے پیر پکڑ لیے اور میری منت کی کہ میں اسے ان لوگوں کے چنگل سے محفوظ رکھوں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں کوئی طریقہ سوچتی ہوں۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ اگر چودھری رب نواز کو پتہ چل گیا تو میں بھی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ بہرحال میں سلطانہ کو سمجھا کر باتھ روم میں لے گئی اور چند منٹ کے بعد شور مچا دیا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ حالانکہ سلطانہ اس وقت باتھ روم میں ہی تھی۔ آپ کے سپاہیوں نے پہلے باتھ روم میں نظر ڈالی۔ میں نے ایک خالی باتھ روم کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ سلطانہ اس کے اندر تھی۔ پھر انہیں باہر جا کر دیکھنے کا مشورہ دیا۔ وہ باہر کی طرف بھاگے۔ ان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سلطانہ کو پہلے ایک اسپیشل وارڈ میں چھپایا اور پھر اپنے گھر لے آئی۔ میرے شوہر کو اصل حقیقت نہیں معلوم ہے۔ اسے میں نے یہی بتایا ہے کہ سلطانہ میری ایک سہیلی کی بیٹی ہے اور ایک حادثے میں زخمی ہو گئی ہے۔ میں اسے اسپتال میں رکھنے کی بجائے گھر لے آئی ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم اسے کب تک کے اپنے پاس رکھو گی؟ میں نے کہا، سلطانہ خود کیا کہتی ہے؟ اس کی کہانی بہت لمبی ہے۔ یہ لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ملک صاحب، آپ اس وقت سادہ لباس میں ہیں اور شاید ڈیوٹی پر بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ تھانے دار بن کر نہیں بلکہ ایک بھائی بن کر میری بات سنیں اور سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ سلطانہ کا خیال ہے کہ ایک غریب اور بے سہارا کو انصاف نہیں مل سکتا۔ پولیس کے معاملے میں اسے بہت تلخ تجربہ ہوا ہے۔ اسے پولیس سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پولیس میں یقیناً خدا ترس افسر بھی ہوں گے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کی خاطر ایک جاگیردار سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ میں پوری بات سنے بغیر کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بلا وجہ کوئی شخص کسی سے ٹکر نہیں لیتا۔ ہم لوگ قانون اور اپنے اختیارات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی سائل کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لڑکی واقعی مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کرنے کی ضرور کوشش کروں گا، لیکن میں تفصیل سنے بغیر وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ مایوس نظر آنے لگی۔ بولی، تو پھر آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ سلطانہ ٹھیک ہی کہتی تھی۔ آپ مجھے پورا واقعہ تو سنائیں، میں نے کہا، اور پھر مجھ پر بھروسہ بھی رکھیں۔ میں نے ظالموں کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ میرے اصرار پر وہ پوری بات سنانے پر راضی ہو گئی۔ بات شروع کرنے سے پہلے اس نے سلطانہ کو بھی کمرے سے بلا لیا تاکہ اگر زبیدہ کوئی بات بھول جائے تو وہ بتا دے۔ سلطانہ کے چہرے پر غایت درجے کی دہشت طاری تھی۔ وہ زبیدہ بیگم کے قریب سکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور خالی نظروں سے فرش کو گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ویرانی جھانک رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دنیا سے بالکل مایوس ہو چکی ہے۔ حالات نے اس کی خوشیاں اور مسکراہٹیں اس سے چھین لی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اس کی موجودگی میں جو واقعات بتائے وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سلطانہ سید پور کی رہنے والی تھی اور ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تاہم اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ اس کی خوبصورتی کا چرچا رب نواز نے بھی سنا۔ اس نے موقع پا کر سلطانہ کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس پر فرفتہ ہو گیا۔ ایک روز وہ ان کے گھر پہنچ گیا۔ سلطانہ کے باپ کریم بخش نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خاطر تواضع کی اور اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ چاچا، میں ایک عرض لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ چودھری رب نواز نے کہا، مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ بوڑھا کریم بخش یہ بات سن کر فکر مند ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ جاگیردار کا خود سر بیٹا اس کے پاس کیا عرض لے کر آیا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی سلطانہ حسین اور پڑھی لکھی تھی۔ رب نواز یقیناً اس کے پاس اسی سلسلے میں آیا تھا۔ چودھری صاحب، ایک معمولی سا غریب آدمی ہوں میں، اس نے عاجزی سے کہا۔ میں تو اپنی امیدیں بھی پوری نہیں کر سکتا، بھلا کسی اور کی امیدیں کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ کریم بخش، تم میری امید پوری کر سکتے ہو۔ میں تمہاری بیٹی سلطانہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کریم بخش کو معلوم تھا کہ رب نواز کی شادی 3 سال پہلے ہو چکی تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ چودھری صاحب، آپ یقیناً اپنے کسی دوست یا عزیز کے لیے رشتہ مانگنے آئے ہیں، کریم بخش نے کہا، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور آپ کی شادی کو ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا ہے۔ کریم بخش، مجھے اپنے لیے رشتہ چاہیے، رب نواز نے صاف لفظوں میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ کیا بڑے چودھری صاحب اس بات کی اجازت دیں گے؟ کریم بخش نے فرار کی راہ نکالی۔ فی الحال یہ کام بڑے چودھری صاحب کے علم کے بغیر ہوگا، رب نواز نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں سلطانہ کو الگ مکان میں رکھوں گا اور مناسب موقع دیکھ کر بڑے چودھری صاحب کو بتا دوں گا۔ کریم بخش نے ایک اور فرار کی راہ نکالی اور بولا، چودھری صاحب،
آپ سے اچھا رشتہ اور کون-سا ہوگا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں زبان دے چکا ہوں۔ میری بیوی کے بھانجے سے سلطانہ کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اچھا، نام کیا ہے آپ کے ہونے والے داماد کا؟ اس کا نام رفیق ہے، رفیق حسین۔ کریم بخش کی بیوی نے ایک دو مرتبہ یہ کہا تھا کہ اس کی بہن اپنے بیٹے رفیق حسین کے لیے سلطانہ کے رشتے کی خواہش مند ہے، لیکن کریم بخش نے انکار کر دیا تھا کیونکہ لڑکا کوئی مستقل کام نہیں کرتا تھا۔ اب اس نے رب نواز سے جان چھڑانے کے لیے رفیق حسین کا نام لے دیا تھا۔ رب نواز سمجھ گیا کہ کریم بخش اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں کریم بخش، منگنیاں تو ٹوٹ بھی جایا کرتی ہیں۔ ایک آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر رفیق حسین نے شادی سے انکار کر دیا تو پھر میری باری ہوگی۔ رب نواز رخصت تو ہو گیا، لیکن کریم بخش سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ رب نواز آسانی سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ اس کی بیوی سکینہ اندر کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ رب نواز کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی اور اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ لڑکی کی فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ کس کے ساتھ؟ کریم بخش نے برہمی سے پوچھا۔ تمہارے اس آوارہ بھانجے کے ساتھ؟ اس کی طبیعت بہت چڑچڑی ہو رہی تھی۔ ہاں، اب میرے اوپر نکالو سارا غصہ، سکینہ نے کہا۔ اگر میرا بھانجا تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہے تو اس کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس شیطان سے جان نہ چھڑواتا تو اور کیا کرتا؟ وہ شیطان تمہارے جیسا بدھو نہیں ہے، سکینہ نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور رفیق سے ملے گا۔ کریم بخش چونک کر بولا، یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو۔ اگر رفیق نے کہہ دیا کہ اس کی کوئی منگنی ونگنی نہیں ہوئی تو بات بگڑ جائے گی۔ میں رفیق سے مل کر آتا ہوں، لیکن اس سے بات کیا کرو گے؟ کریم بخش نے جلدی سے جوتے پہنے، سر پر ٹوپی رکھی اور سکینہ کی بات کا جواب دیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ رفیق حسین مٹھائی والے کی دکان کے سامنے رکھی ہوئی بینچ پر بیٹھا اپنے ایک دوست کے ساتھ گپے ہانک رہا تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال کے لگ بھگ تھی۔ قد 6 فٹ سے اوپر نکل چکا تھا اور حلیہ ایسا ہی تھا جیسا آوارہ گردوں کا ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے خالو کو افراتفری کے عالم میں آتے دیکھا تو اپنے دوست سے بولا، لے پیارے، آج کوئی لمبا ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ خالو جان ہتے سے اکھڑے ہوئے لگ رہے ہیں۔ کریم بخش نے قریب پہنچ کر رفیق کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف لے گیا۔ بولا، رفیق پتر، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ رفیق تو خود بھی خالو کو خوش کرنے کی فکر میں رہتا تھا، کیونکہ وہ سلطانہ کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حکم کرے خالو جان، اس نے فرما برداری سے کہا۔ آج اس نالائق سے آپ کو کیا کام پڑ گیا؟ رفیق پتر، بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے چودھری رب نواز ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ کمینہ سلطانہ کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ میں میں نے اسے کہہ دیا کہ سلطانہ کی بات تمہارے ساتھ پکی ہو چکی ہے۔ رفیق کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جی کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ سلطانہ کی تمہارے ساتھ منگنی ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے پاس پوچھنے کے لیے آئے، تم کہہ دینا کہ ہاں منگنی ہو چکی ہے۔ رفیق نے بات پر غور کیا اور مکاری سے بولا، یہ تو گھر میں بیٹھ کر کرنے والی بات ہے۔ کریم بخش نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور دونوں گھر پہنچ گئے۔ رفیق کے کہنے پر سکینہ کو بھی گفتگو میں شامل کر لیا گیا۔ رسمی بات چیت کے بعد رفیق نے کہا، خالو، آپ کی عزت کی خاطر میں جان بھی حاضر کر سکتا ہوں، لیکن بات پکی ہونی چاہیے۔ پکی بات؟ کریم بخش نے حیرانی سے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر رشتے کی بات پکی کر لی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کریم بخش نے اپنی بیوی سے کہا، سن رہی ہو؟ میں کوئی غیر تو نہیں ہوں خالو، رفیق نے کہا۔ اپنے ہی سر پر ہاتھ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ او میاں، ایک مسئلہ تو حل ہو جائے، خالو اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا۔ اگر تم ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف انکار کر دو، تاکہ ہم کچھ اور سوچیں۔ تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ سکینہ نے بھانجے کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ تیرے خالو اس وقت پریشان ہیں، ایک مصیبت سے جان چھوٹ جائے تو پھر تیرے معاملے پر بھی غور کر لیں گے۔ بات یہ ہے خالہ کہ جھوٹ بولتے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں تو کچھ بھی کہہ دوں گا، لیکن کل کو اگر سلطانہ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو گئی تو چودھری میری گردن دبوچ لے گا۔ سلطانہ کے ابا یہ تو ٹھیک کہتا ہے، سکینہ نے کہا۔ چودھری کو جب اس جھوٹ کا پتہ چلے گا تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ کریم بخش نے دل میں کہا، اس لنگور سے تو پھر چودھری رب نواز ہی اچھا ہے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد اس نے مصلحتاً ہاں کر دی۔ تاہم اس کا ارادہ یہ تھا کہ اگر چودھری رب نواز نے اسے زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کی تو وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ چند روز کے بعد رب نواز رفیق حسین سے ملا اور کہا، رفیق حسین، سنا ہے تم کریم بخش کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ ملاقات گاؤں کے باہر ایک کنویں پر ہوئی تھی۔ رب نواز کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے چودھری صاحب، رفیق نے جواب دیا۔ کریم بخش میرا سگا خالو ہے۔ تم کام کیا کرتے ہو رفیق حسین؟ فی الحال تو جی بیکار ہوں۔ رب نواز نے جیب سے چند نوٹ نکال کر رفیق کی طرف بڑھائے اور بولا، یہ لو، یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ مجھے بیکار نوجوان پر بڑا ترس آتا ہے۔
ये पैसे रख लो और फिलहाल शादी वादी को भूल जाओ। अपने खालू से कह देना कि तुम उसकी बेटी से शादी नहीं करना चाहते। रफीक ने पैसों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। बोला, क्यों जनाब? शादी की बात क्यों भूल जाऊं? रब नवाज के एक साथी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, देख ओए काका, ज्यादा सियाना बनने की कोशिश न कर। चौधरी साहब को कुड़ी पसंद आ गई है, उनकी शादी उसी से होगी। तुझे कोई और रिश्ता मिल जाएगा। नहीं जनाब, ये नहीं हो सकता, रफीक ने जुरात से कहा। मैं बगैर किसी वजह की शादी से इनकार नहीं कर सकता। रब नवाज चंद लम्हों तक सख्त नजरों से रफीक को घूरता रहा। फिर उसने पैसे जेब में रख लिए और अपने साथियों की तरफ मुड़ते हुए बोला, जवान बड़ा सोना है, पर क्या करें, इसे खुद ही अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। रफीक इसकी धमकी का मतलब नहीं समझ सका। करीम बख्श ने जब ये बात सुनी तो वो फिक्रमंद हुआ और उसने रफीक को मशवरा दिया कि वो कुछ अरसे के लिए गांव से कहीं चला जाए। लेकिन रफीक ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। चंद रोज बाद उसकी लाश खेतों में पड़ी हुई पाई गई। उसे कुल्हाड़ी के पैदर पे वार करके हलाक किया गया था। करीम बख्श बखूबी जानता था कि रफीक का कातिल कौन था, लेकिन वो पुलिस को बता नहीं सकता था। उसे मालूम था कि वो अपने इल्जाम का कोई सबूत पेश नहीं कर सकेगा। यूं भी इतने बड़े जागीरदार से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। उसे यकीन था कि रब नवाज उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, लिहाजा उसने बीवी के मशवरे से गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए बना बनाया घर छोड़ना और दूसरी जगह जाकर आबाद होना आसान काम नहीं होता। इस बात की इत्तला रब नवाज को भी हो गई और वो अपने मुतालबे के साथ दोबारा उसके घर पहुंच गया। करीम बख्श, मुझे रफीक की मौत का बड़ा दुख हुआ है, उसने चालाकी से कहा। बहुत खूबसूरत जवान था, लेकिन कुदरत के कामों में कौन दखल दे सकता है? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। वो क्या कहते हैं, मौत का एक दिन मुतय्यन है। हाँ, सुना तो यही है, करीम बख्श ने हौले से कहा। लेकिन ये भी सुना है कि कातिल की माफी नहीं होती। माफी उसकी नहीं होती जो पकड़े जाते हैं। मैं आसमानी अदालत की बात कर रहा हूँ। करीम बख्श, ये सब बातें पुरानी हैं। इनको छोड़ो, मैं तारीख लेने आया हूँ। तारीख? करीम बख्श घबरा गया। किस चीज की तारीख? शादी की तारीख और किस चीज की तारीख? चौधरी साहब, मैंने अभी अपनी बरादरी से मशवरा भी नहीं किया और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कभी किसी ने खुफिया शादी नहीं की। इससे लड़की की जात पर हर्फ आएगा। चाचा, एक बात तो बता, रब नवाज ने कहा, क्या तेरा खानदान हमसे ज्यादा इज्जत वाला है? चौधरी साहब, ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? जब खुफिया शादी से मेरी जात पर हुर्फ नहीं आ सकता तो तेरी बेटी की जात पर कैसे आएगा? ये गांव हमारी जागीर है। यहाँ कोई शख्स हमारे खिलाफ मुंह खोलने की जुरात नहीं कर सकता। खैर छोड़ो इस बात को, तुम्हें बरादरी से मशवरा करने के लिए कितनी मोहलत चाहिए? 2-4 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। लेकिन ठहरो, मैं तुम्हें बरादरी से मशवरा करने की इजाजत नहीं दे सकता। इस तरह तो सारी बात ही खुल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 2-4 करीबी रिश्तेदारों से मशवरा कर लो और उन्हें ताकीद कर दो कि ये बात बाहर ना जाए। सुल्ताना अंदर बैठी ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। उसे इस बात का बड़ा रंज था कि उसके माँ बाप को उसकी वजह से तकलीफ उठाना पड़ रही थी। उसने फैसला किया कि वो रब नवाज से खुद ही बात करेगी। चंद रोज बाद रब नवाज ऐसे वक्त उनके घर आया जब करीम बख्श काम पर गया हुआ था। सुल्ताना रब नवाज के सामने नहीं जाती थी। उस रोज उसने माँ से इजाजत ली और चादर ओढ़कर बैठक में चली गई। रब नवाज ने उसे देखा तो खुश होकर बोला, जी बिस्मिल्लाह, आज तो चौधरी का चांद चढ़ गया है। सुल्ताना को चौधरियों की हैसियत और उनके गुस्से का इल्म नहीं था। उसने सख्ती से पूछा, चौधरी साहब, आप हमारे घर क्यों आते हैं? लो भाई, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता? रब नवाज ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा। हद हो गई करीम बख्श ने, तुम्हें नहीं बताया? आपको तो बड़ों की इज्जत करना भी नहीं आती, सुल्ताना ने कहा। औलाद के सामने उसके वालिदैन का जिक्र एहतराम से करना चाहिए। दरअसल हमें इस तरह बोलने की आदत हो गई है, रब नवाज ने कहा। शादी के बाद तुमसे आदाब सीखना पड़ेंगे। चौधरी साहब, शादी खुशी से की जाती है। इसमें दोनों खानदान की रजामंदी के अलावा लड़के और लड़की की मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल खानदानों को कोई नहीं पूछता। अलबत्ता लड़के और लड़की की मर्जी वाली बात थोड़ी बहुत ठीक है। मैं तो सर से पैर तक राजी हूँ। निकाह के वक्त तुम्हारी भी हाँ हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मेरे पास दौलत है, इज्जत है, दुनिया का हर ऐश है। मैं तुम्हें सोने में पीला कर दूंगा, अलग मकान में रखूंगा, दुनिया की हर शय तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा, हर खुशी तुम्हारे कदमों में होगी। जो शख्स मेरे बाप को तू कहकर मुखातिब करता है वो मुझे क्या खुशी दे सकता है? सुल्ताना ने कहा। रब नवाज को दुनियावी जाह व जलाल का बड़ा घमंड था। वो किसी गरीब आदमी की दिखावे की तौर पर भी इज्जत नहीं कर सकता था। उसने कदर बरहमी से कहा, बताया तो है कि हमारी खानदानी आदत है।
क्या आप अपने बाप को भी इसी तरह मुखातिब करते हैं? रब नवाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बोला, मेरे वालिद को लोग बड़े चौधरी कहकर मुखातिब करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा दिया है। उनका और कम्मी कमीनों का क्या जोड़? यही तो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप बड़े लोग हैं, हम कमीन लोग हैं। हमारा और आपका जोड़ नहीं हो सकता। ये अलग मामला है। रब नवाज अपने जोश को दबाते हुए बोला, असल बात यह है कि हर अच्छी चीज पर पहला हक हमारा होता है। खेती बाड़ी मज़ारे करता है, फसल हम खाते हैं। जूता मोची गाड़ता है, पहनते हम हैं। कपड़े जुलाहा तैयार करता है, सजता हमारे बदन पर है। हवेलियाँ राज मज़दूर बनाते हैं, रहते हम हैं। यानी दुनिया का यही कानून है कि हर अच्छी चीज़ पर पहला हमारा हक है। ये ज़ालिमों का कानून है, सुल्ताना ने कहा। मुझे आप यही समझाना चाहते हैं ना कि गरीब के घर कोई खूबसूरत लड़की पैदा हो जाए तो उस पर पहला हक जाबिर जागीरदार का होता है। जिस तरह हवेली तैयार हो जाने के बाद राज मजदूरों को निकालकर बाहर किया जाता है, इस तरह खूबसूरत लड़की के माँ-बाप को धक्का देकर एक तरफ कर दिया जाता है। तुम बातें बहुत करती हो, फिक्र न करो, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौधरी साहब, मैं आपको यही बताने आई हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप हमारे घर के चक्कर लगाना बंद कर दें। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। रब नवाज एकदम गुस्से से खड़ा हो गया और सुल्ताना का बाजू पकड़ते हुए बोला, अहमक लड़की, हम जिस चीज पर हाथ रख देते हैं वो हमारी हो जाती है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस ताल्लुक की इब्तिदा बुरे तरीके से हो। उसने सुल्ताना का बाजू छोड़ा और तेज-तेज चलता हुआ घर से निकल गया। शाम के वक़्त जब करीम बख्श को ये बात मालूम हुई तो वो परेशान हो गया। उसने सुल्ताना और उसकी माँ को रातों-रात एक करीबी गाँव में भेज दिया। उसका प्रोग्राम ये था कि मकान और सामान का बंदोबस्त करने के बाद वो भी गाँव से चला जाएगा। लेकिन वो अपने मंसूबे पर अमल न कर सका। चंद रोज़ के बाद उसके मकान के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई पाई गई। बज़ाहिर वो डकैती की वारदात मालूम होती थी, लेकिन सकीना बीबी और उसकी बेटी सुल्ताना को यकीन था कि करीम बख्श को रब नवाज के गुंडों ने कत्ल किया था। जिस शख्स के घर में वो ठहरी हुई थी वो करीम बख्श का पुराना दोस्त था। उसने उन्हें मशवरा दिया कि वो फौरन किसी दूसरी जगह चली जाए, क्योंकि उसके ख्याल में बदमाशों ने करीम बख्श को हलाक करने से कब्ल उससे ये ज़रूर मालूम कर लिया होगा कि उसने अपनी बीवी बच्चों को कहाँ छुपा रखा है। इसके अलावा वो खुद भी खौफज़दा था। उसे डर था कि करीम बख्श की बीवी और बेटी को पनाह देने के जुर्म में खुद उसकी जान खतरे में न पड़ जाए। सकीना बीबी अपनी बेटी के हमरा घर से निकली तो उसकी कोई मंजिल नहीं थी। दोनों के पास कपड़ों की एक-एक गठरी थी और चंद रुपए थे। उन्होंने बस पकड़ी और सरगोधा के करीब वाक़ एक छोटे से कस्बे में पहुँच गई। वहाँ सकीना का एक चचाज़ाद भाई रहता था, जिससे मिले हुए उसे बरसों हो गए थे। उसका नाम खैरदीन था। वो परचून की दुकान करता था। सकीना को ये भी मालूम नहीं था कि वो ज़िंदा था या मर चुका था। दोनों जब बस से उतरी तो शाम हो चुकी थी और अड्डे पर इक्का-दुक्का लोग नज़र आ रहे थे। सकीना बीबी ने एक तांगे वाले से कहा कि उसे खैरदीन के घर जाना है। कौन-सा खैरदीन बीबी? तांगे वाले ने पूछा। यहाँ तो कितने ही खैरदीन होंगे। उसने बारी-बारी दोनों को घूरा। शक्ल सूरत से वो लोफर सा लगता था। कहाँ से आई हो? सकीना बीबी को उसकी आंखों में बदनीयती नजर आई। उसने इधर-उधर देखा, मगर और कोई खाली तांगा नजर नहीं आया। खैरदीन मेरा भाई है, उसने नौजवान तांगे वाले को बताया। किसी जमाने में उसकी परचून की दुकान हुआ करती थी। लो भाई, तुम तो फिर अपनी फूफी हुई, कोचवान ने कहा। आ जाओ, बैठ जाओ, बाबा खैरदीन मेरा ताया है। सकीना बीबी तांगे में बैठने लगी तो सुल्ताना ने कहा, माँ ठहर जा, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता। बैठो मेरी बहन, कोचवान ने कहा और सकीना के हाथ से गठरी लेकर अगली सीट पर रख दी। अब इस वक्त इधर कोई दूसरा तांगा नहीं मिलेगा। दोनों न चाहते हुए भी तांगे पर बैठ गए। तांगा मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ परचून की एक छोटी सी दुकान के सामने पहुंचकर रुक गया। दुकान में एक सफेद बारेश बूढ़ा बैठा हुआ था। उसने आंखों पर गोल शीशों वाला पुराना सा चश्मा लगा रखा था। ताया खैरदीन, कोचवान ने आवाज लगाई, ये देख तेरे पिरौने लेकर आया हूँ। इसी खुशी में पतीसे का एक पूड़ा लेकर आ, ये तेरी बहन है। खैरदीन सब कुछ छोड़ छाड़ के चश्मा दुरुस्त करता हुआ बाहर आ गया और बारी बारी दोनों औरतों को घूरने लगा। सकीना ने उसे पहचान लिया, बोली, भाई खैरदीन, मैं सकीना हूँ, ये मेरी बेटी सुल्ताना है। सकीना? बूढ़े खैरदीन ने हैरानी से कहा, अच्छा अच्छा, मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। तुमसे मिले हुए बहुत मुद्दत भी हो चुकी है। ये बुड्ढा आज तुम्हें कैसे याद आ गया? इंसान पर जब वक्त पड़ता है तो अपने ही याद आते हैं। खैरदीन ने उसकी आवाज में छुपे हुए दर्द को महसूस किया और उन्हें अपने घर ले गया जो दुकान के साथ ही था। सकीना ने खाली कमरों में नजर दौड़ाई और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? भरजाई कहाँ है?
तेरी भरजाई 4 साल पहले फौत हो गई। खैरदीन ने गहरा साँस लेते हुए जवाब दिया। बच्चे इधर-उधर बिखर गए। कोई इस शहर में, कोई उस शहर में, कोई कहाँ और कोई कहाँ। मैं इधर अकेला ही रहता हूँ। बच्चे तो आते-जाते होंगे, कोई नहीं आता। खैरदीन ने मायूसी से हाथ फैलाए। आदमी बूढ़ा हो जाए तो उसके पास कोई नहीं आता। फिर उसे सुल्ताना का ख़्याल आया। उसने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा माशाअल्लाह, मेरी भाजी तो बड़ी सोहनी है। कितने बहन-भाई हैं इसके? एक ही बेटी है, सकीना ने अफसुर्दा से लहजे में कहा। अल्लाह किसी गरीब की बेटी को खूबसूरती ना दे। अल्लाह खैर करे, बात क्या है? सकीना ने शुरू से लेके आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। भाई खैरदीन, हमारा तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। बात खत्म करने के बाद उसने कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर-बार खत्म हो गया, इसके बाप को जालिमों ने कत्ल कर दिया। हम आखिरी वक्त में उसकी शक्ल भी नहीं देख सके। ये चंद कपड़े और थोड़े से रुपए पैसे हमारे पास हैं। बस यही हमारी कुल पूंजी है। फ़िक्र नहीं करो, खैरदीन ने उसे तसल्ली दी। मुझ पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। दुकान से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हम सबका गुज़ारा हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरे सूने घर में भी रौनक आ जाएगी। मुझे तो चौधरी का खौफ लगा हुआ है, सकीना बीबी ने कहा। कहीं वो यहाँ भी ना पहुँच जाए। इस बात ने खैरदीन को भी फ़िक्रमंद कर दिया। उसने बज़ाहिर बेपरवाही से कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम दोनों खामोशी से यहाँ पड़ी रहो। घर से बाहर निकलने या ज़्यादा मिलने-मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सकीना बीबी ने इस बात को पल्ले बांध लिया और सुल्ताना को भी ताकीद कर दी कि वो घर से बाहर ना निकले। इस तरह चंद महीने खैरियत से गुजर गए। खैरदीन भी खुश था, उसे खाने-पीने का आराम हो गया था। जिस तांगे वाले ने सकीना और सुल्ताना को खैरदीन के घर पहुंचाया था, उसका नाम शौकत था। वो खैरदीन का दूर पार का रिश्तेदार था। शाम को तांगा बंद करने के बाद वो कभी-कभी खैरदीन की दुकान पर आ बैठता था। एक दो मर्तबा उसने सकीना और सुल्ताना के बारे में बात छेड़ने की कोशिश की, मगर खैरदीन ने उसकी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई नहीं की। एक रोज़ उसके साथ एक मिस्कीन सूरत नौजवान भी आया, जिसका नाम उसने रहमत अली बताया और इसी नाम से उसका तारुफ़ कराया। इस कहानी को यहीं पर रोक देते हैं और इसका अगला हिस्सा इस आपको फ़ौरन से मिल जाएगा, तो आप लोग फ़ौरन से सुन लीजिए। अब आ जाते हैं कहानी की तरफ। कि जो पैसे वाले होते थे, जो मालदार होते थे, इनको अल्लाह ताला ने मालदारी इसलिए दी थी कि वो गरीबों की मदद करें। लेकिन यहाँ तो सारा उल्टा ही सिलसिला था। एक लड़की क्या खूबसूरत दिख गई कि उसके पीछे ही हाथ धोकर पड़ गए। ये कोई बात नहीं हुई कि उसके बाप को कत्ल कर दिया, उसका जो मंगेतर था उसको कत्ल कर दिया। बेचारा उस लड़की का क्या कसूर था? वो बेचारा इतना नासमझ और इतना नादान था कि उसको तो कहा भी गया कि भाई तुम किसी दूसरे गाँव में चले जाइए कुछ देर के लिए, लेकिन वो नहीं गया। और बेचारा कत्ल हो गया और उसके बाप को भी कत्ल कर दिया और अब उसको भी ढूंढता फिर रहा होगा, है ना कहीं इस इंतज़ार में होगा कि कहीं से इसका पता सुराग मिल जाए। और ये रहमत अली भी ना वो रब नवाज का कोई ना कोई चेला चपाटा ही होगा, उसका कोई कारकुन ही होगा और ये लेके जाके उस लड़के को कहीं ना कहीं फंसा देगा, क्योंकि वो लड़की का जब हम ये शुरू की जो कहानी हमने स्टार्ट में पढ़ी थी तो ये उसकी शौहर की हैसियत से सामने आया था ना, तो हो सकता है कुछ ना कुछ होगी बात। तो आप लोग सुनिए और लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करिए। इसका अगला हिस्सा फ़ौरन आपको मिल जाएगा। एक साथ में दोनों हिस्से अपलोड कर दूँगी। लेकिन मेरे इसमें है ना एक बड़ी कहानी अब अपलोड नहीं होती है, बीच में ही अपलोडिंग रुक जाती है, इसलिए मुझे इसे 2 पार्ट में करना पड़ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ दोनों हिस्सों को सुनिए, प्लीज़ सुनिए और लाइक करिए, लाइक बड़ी कंजूसी से करते हैं। लाइक करिए और शेयर करिए और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए प्लीज़। इससे मेरी कहानी थोड़ी-सी आगे जाएगी। क्या आप नहीं चाहते कि मैं तरक्की करूँ? करना चाहते ही होंगे ना? तभी तो सुनते हैं। तो आप लाइक कर दिया करें प्लीज़। आपके लाइक से मेरी वीडियो और आगे बढ़ेगी और दूसरे लोगों तक भी पहुँचेगी। तो आप लोग लाइक करिए प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगले हिस्से में, सेकंड पार्ट में इसके। चलिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।